नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण केमिति अछंती एई युद्ध काल रे समस्ते सुरक्षित अछंती तो ना किछि विषय को नहीं चर्चा करुछंती। तो चलो आज आमे भी किछि आम एही चैनल रे चर्चा करिबा। बहुत दिन पर भिडियोटी आसुची, निश्चय लाइक गोटे कर देबे आ शेयर निश्चय करिवे कहीं ना आग को दमदार टॉपिक आपण मानक पई आनिबा को जाउछि आपण को चैनल कंधमालिया वीआईपी भाई। तो सांग माने आपण मानक मजाक लागुथिबो ना थंबनेल देखिकी जे परमाणु बोमा केबे पड़िबो, केमिति पड़िबो, किए प्रथमे पकाइबो, कोन युद्ध बंद हो गला कि एई सबुर प्रश्नर उत्तर मु आपन को एई वीडियो माध्यम रे देबी। प्रथमरो शेष जाय निश्चय देखुथांतु। तो सांग माने प्रथमे तो आमे जो पहलगाम अटैक जो हेइथिला से विषय ऊपर आलोचना करिबा। सेटा आम पई आम देश पई बहुत दुखर कथा। आतंकवादी माने गुली करी मारी देले आ बहुत चर्चार विषय पलटिछि जे पाकिस्तान आतंकवादी को पोसुची पालुची, सेथि पई ताको आम देश ठीक जवाब देइछि। एटा ठीक, ए निष्पत्ति भी ठीक थिला। किंतु आपण थोड़े भावंतु सांग माने, मु प्रथमरो कहि आसीछि मोर नेक्स्ट वीडियो भी आपण माने जदी देखि नांती जे आतंकवादी कोन पई होंती, हिंदी लैंग्वेज रे वीडियो अछि जाय कि देखि देबे, नहले डिस्क्रिप्शन लिंक दे दे। प्रथमरो मु कहि आसीछि सांग माने जे आतंकवादी कोन पई होंती, क्यों बनते हैं आतंकवादी। ए जो कहि जे वीडियो भी अच्छी जाए कि निश्चय देखिए मु पुणी थरे कहूँ जे आतंकवादी गोटे सिचुएशन गोटे मजबूरी गोटे हेई जानते आतंकवादी। तो सही आतंकवादी जो सही भूल कारण कोन आतंकवादी खास करी से गोटे अधर्म बाटरे चला जाए। गोटे गोटे जगह सेमती हुए आ गोटे गोटे जगह निज मुताबिक सरकार को एग्नेस्ट देशर एग्नेस्ट निज मुताबिक निजे मध्य साजी जानती आतंकवादी। एटा बड़ कथा नहीं सांग माने आजिका डेट रे आतंकवादी हेबा। मु एतिकी कहे जे मु बहुत दुखित से घटनार युद्ध हेइची। एई भितरे जो माने अछंती जो माने थट्टा मजा करुथबा माने फालतू लोक माने से माने कहउचंती जे केबे पड़िबो परमाणु। तो एई विषय आमे पूर्णता भावरे पुणी थरे आलोचना करिबा। जे सांग माने जारो स्वामी चली जाइए, यार बापा चली जाइए, से आज दुखरे भांगी पड़ुथो घरे केमिति परिस्थिति थिबो। से समय आमर ही देशर ही लोक देखा चाहते जे परमाणु बोमा केबे पड़िबो। जो माने एमती मनोभाव रखिचंती आम देश प्रथमे कहूची सांग माने आम देश प्रथमे चाहे शांति। आम देश को गोटे एमिति से खाइबा को न पाइले भी ताको दरकार शांति, स्नेह, ममता। ता पई जे आघात करिला ताको निश्चय जवाब देइछि आम देश। किंतु ता माने नहे जे परमाणु बोमाटी पड़िबा निहांती दरकार। जो माने भाबुचंती से माने थोरे परमाणु बोमा कोन ता विषय भलरे जानिबा उचित। ये गोटे परमाणु बोमा पड़ी गले गेम खत्म, पाकिस्तान खत्म। एमती नुहे मो बंधु।
ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ଟାଇମକୁ ଯଦି ଆମେ ଡାକିବା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତ ଆମର କଣ ହବ? ଆମର ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର କଥା କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆ ଖେଳ ହେଇଛି, ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ କାଞ୍ଚି କୁଡି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା, ଯାଇକି ନଦୀରେ ଖସେଇ ଦେବା। ପରମାଣୁ ବୋମା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାରତ ପକେଇବ, ପାକିସ୍ତାନ କଣ ପକେଇବନି? ତା ସପୋର୍ଟରେ ସେ ଆସିବ, ତା ସପୋର୍ଟରେ ସେ ଦେଶ ଆସିବ, ଏମିତି ହେଇକି ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପୁଣି ଥରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିପାତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମ ଆଖିରେ ଅଛି ସେଟା ଆଉ ନଥିବ। ପୁଣି 100 ବର୍ଷ ପଛକୁ, 100 ବର୍ଷ କଣ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବା ଆମେ। ଯଦି ସେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଦେଶ ତ ପକେଇଲେ ବାଧ୍ୟ, 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2, 3, 4ଟା ପରମାଣୁ ବୋମ ଚାଲିବ। ତାପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ସେ ତା ସପୋର୍ଟରେ ଆସିବ, ସେ ତା ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ପରମାଣୁ ବୋମକୁ? ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ତମକୁ ପରମାଣୁ ବୋମ କେବେ ପଡିବ ସେଇ କଥା ଭାବିବାକୁ? ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିବ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ପୁରା ଖୋଲିକି। ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଥିଲା ହେଲା, ତାକୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେଇଯିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, କୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତ 1ରେ ତ ଆତଙ୍କବାଦୀର ନାଁ ଉଠିଲା, 2ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ ଉଠିଲା, 3ରେ କୋଉ ଦେଶ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାର ଉଠିଲା, ପୁଣି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାଁ ଉଠିଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଥମିଗଲା, ହଁ ସବୁ କିଛି ଥମିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ କେବେ ହବ? ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବି ସେମିତି ଆଟାକ କରିପାରେ। ଏଇଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି କଳି କଜିଆ ଅଛି, ଯୋଉଠି ବାଦ ବିବାଦ ଉଠେ, ଯୋଉଠି ରାଜନୀତିକ କଥା ମୋଡ ଆସେ, ସେଇଠି ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତିତ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥାଉ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଉ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମଝିରେ ଯେ ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛିଟା ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମନା ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ, ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କୁ ବିବେକ ବୋଲି ଯଦି ଟିକେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଛାଡ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା କେବେ ପଡିବ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ବାବୁ କଣ ଡରିଗଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ସେମିତି ନୁହେଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଡରିଗଲେ ନୁହେଁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡେ।
गोटे प्रधानमंत्री गोटे देश को चलाए आम गोटे परिवार को चलैया केते माइंड आमको खटेगा पड़ुछि गोटे प्रधानमंत्री गोटे देश को संभाड़ी ताकू तुम कह से डरी गला से युद्ध करनी सेमती नुहे से जो भावना अच्छी मोदी प्रति मो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति सेटा भावना छाड़ी दिंतु आ जो परमाणु बोमा टी पड़ो कहीकि बहुत मुझे देखी कमेंट बहुत देते लोके बहुत न्यूज गुड़िक भल हम परमाणु बोमा पढ़ा उचित से पकाइले भी आम हाँ आम एति देश आम जीवन देवाक रेडी अच्छु किंतु जो लिमिट रे अच्छु से लिमिट रहा उचित बुझीपार ना वर्ल्ड वार 3 हेले तो सांग मान आम समस्त ध्वंस हो गया पुणे हजार हजार वर्ष पछक पड़ेगा पड़े किए रोगरे किए आक्रांत हो मरीजे परमाणु बोमा सामान्य कथा ना सांग मान हाजिर भिडियो बात ये परमाणु बोमा विषय डिटेल्स केबे गोटे वीडियो आनिबी परमाणु कहबी किए बनई केवे तार माने परमाणु बाहरिला बम टी किए प्रथमे ट्रायल करितला थोर तो ट्रायल करिथिले तो केमती कोन परमाणु बम केमती तैयारी हुए से वीडियो टी आनिबी मु आगो को आपण माने मो सहित जोड़ी हे थांतु आगो को दमदार वीडियो आनिबा को जाउची मु आपणकर मती प्रियर कर्णमालिया वीआईपी भाई तो रोची पुणी नेक्स्ट वीडियो रे देखा धन्यवाद।